3 ବର୍ଷର ଥିଲା। ତାକୁ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଇଦେଲେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ବଢିକି ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ହାଲିଆ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ କେବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ମନରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଲ୍ଥ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ସକାଳର ୟୁଏମଏସ୍ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଔଷଧ। ମୁଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ମୋର କାନ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସକାଳର ୟୁଏମଏସ୍ କ୍ଲାସକୁ ହିଁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିକି ମୋ ଦିନ ବିତୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଅଫଲାଇନ ରେ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସାର୍ ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବି ଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଏ ଗାଇଡଲାଇନ ବସିକି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାର୍ଗିଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଏ ମୋର ଗାଇଡଲାଇନ ନଥାନ୍ତା କି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ନର୍ମାଲ ରହୁଛି? ସାର୍ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 99 ରହୁଛି ଖାଲି ପେଟରେ, ଆଉ PPBS ଟା ରହୁଛି 120। ୱାଓ, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ନର୍ମାଲ ରହୁଛି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍। ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଇନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇବି, ଏମିତି ପରିବାର ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଅଛି ସାର୍, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଯଦି ଏ କମ୍ୟୁନିଟିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାନେ କଣ ଲାଇଫରେ ଖାଲି ମେଡିସିନ ହିଁ ବିତିଥାନ୍ତା, ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ବିତିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିକାଲ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଜି ଆକ୍ଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରା ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ତ ଯାହା ହଉ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଥର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ এই গাইডলাইন को मानला परे हम कम्युनिटी को आसिला परे से आज संपूर्ण भाव में फिट एंड फाइन हेई परछंती। तो मैडम मो तरफ मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। एमती प्रत्येक दिन गाइडलाइन फॉलो करंतु, आगु को निहाज 100% आपण पूरा सुस्थ रहबे। जहा हो मैडम कर स्टोरी बहुत बढ़िया आसिला। तो एबे हमें नेक्स्ट जिबा कल्पना नायक JA35। एबे मैडम का हम अनम्यूट करेबा। एबे मैडम अनम्यूट हे गेले। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आ मैडम केमती अछंती? बहुत भलो अछि सर। आउ के दिन हे जो मैडम हम गाइडलाइन अछंती, आ कोन सब हेल्थ रे समस्या थिला, आ कोन सब रिजल्ट पाइछंती? सर को 2 मंथ हे गलानी परिवार। ओवरवेट थिला 85, 2 मंथ रे 12 केजी वेट लॉस हे छी। वाओ, मतलब 3 मास रे 12 केजी फैट लॉस कर जदी। वाओ, बहुत बढ़िया। कोन मैडम काम करबा ପାଇଁ इच्छा लागु नथला। ए खाद्य खाइला परे बहुत भल लागुछि, सुस्थ भी अछि। मु सार को बहुत बहुत धन्यवाद देबी। मोर कोच अशोक कुमार साहू सर, मु सर देवगढ़ रू कहूचे। नियति मैडम, आज एते सुंदर रिजल्ट आपण पाइछंती। आपण 2 मास रे 12 केजी आपण फैट लॉस करिसंती। तो मैडम 12 केजी फैट लॉस कला परे आपण सेमती वीकनेस फील होबा, एनर्जी लेवल कमी जबा, एमती किछ लागुनी? हां सर, एमती किछ फील होनी। एनर्जी लागिला भई लागुछि सर, बहुत एनर्जी लागिला भई लागुछि। नियति भाबरे कना जतले 12 केजी आपण ओवरवेट एक्स्ट्रा माने अधिका जतले थिले, आपण बॉडी रे जहां भी समस्या आपण सामना करथिले, किंतु आज ए कम्युनिटी आज हमकु बहुत सुंदर गाइडलाइन काजी मिलुछि। ए कम्युनिटी रे आसिला परे आज 12 केजी आपण फैट लॉस करिसंती, जहां भी समस्या थिला ताको आज धीरे धीरे नॉर्मल को आनिसंती। तो मैडम हम कम्युनिटी हम परिवार केमते लागुछि? बहुत भल लागुछि सर। ओके, तो मैडम हम कम्युनिटी साथे के दिन रहिबे? चेष्टा करू सर लाइफ रहबा पई, खाद्य खाइ की सुस्थ रहला परे रहबा पई चेष्टा करछि कि लाइफ टाइम रहिबी। चेष्टा कले मैडम हबनी। जदि आज आम 2 मास आज एते सारा रिजल्ट पाइछंती, जदि एई कम्युनिटी को सारा लाइफ जदि आज हम चूज करबा, शेष हमर मनुष्य को लास्ट माने शेष निश्वास पर्यंत हमको एटी सुस्थ रहिबार अछि। ओके, जदि हम 2 मास जदि आज एते एक्टिव फील करूचे, जहां भी समस्या थिला ताको जदि आज एते सुंदर भाबरे फॉलो करि परिचे, तो आगु को निहाती भाबर जदि गाइडलाइन मानुचे, आगु निहाती भाबर 100% आपण सुस्थ रहि परिबे। जाऊ हमें कल्पना मैडम को पे हम समस्त बिग क्लास करबा। आज एते सुंदर से रिजल्ट पाइछंती, ताकर एक्सपीरियंस शेयर कले। ओके, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन मैडम। ओके, एबे हमें लास्ट आ गुटे हमें रिजल्ट नबा लास्ट। तो को माने शेयर करिया पे चाहउचंती?
ओके जे बी जगन सर को हमें अनम्यूट करेगा जे बी 35 रोल नंबर जगन सर देखो सर आपन को अनम्यूट ऑप्शन सर जाउची ओके तो सर जेतु अनम्यूट हेई पारु नाती तमे नेक्स्ट हमें रिजल्ट नबा विजय कुमार साई जेएम 79 सर पूरा एक्साइटेड अछंती तो सर का हमें रिजल्ट नबा विजय कुमार साई गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर तो सर केमती अछंती सर बहुत सुस्त अछि। सर हम कम्युनिटी रे आपन के दिन हे जिवो आ कोन सब रिजल्ट पाइचंती कम्युनिटी रे सर 3 मास हे जिवो। मोर Okay. टिके सुगार थिला, बीपी थिला, पछ कांधटा टिके पेन होउतिला, गैस टिके रहउतिला। ओके ओवरवेट थिला 9 केजी। 9 केजी रु 4 केजी कमै छी। आ Wow, बहुत वर्तमान बढ़िया। सुगार लेवल पूरा 100 रे 117 अछि। पूरा भलो Wow. अछि आज्ञा। ओके तो हम परिवार सर केमती लागुची सर बहुत भलो। एमिति निहाती कम्युनिटी भाबरे मिलिबाटा जीवन रे प्रथम। निहाती 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 काना हम ए कम्युनिटी हमें समस्त भाग्यवान आज हमको एते सुंदर आज गाइडलाइन मिलुची आज हम जहां भी किछि समस्या रहउची कोन हमर गाइडलाइन दरकार प्रत्येक दिन हम जदी सकाळ जदी आरंभ जदी गोटे हेल्दी कम्युनिटी सहित होउची आज निहाती भाबरे ताकू आज हम जदी फॉलो करूचे आज निजको गोटे भलो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जदी हमें फॉलो करि पारुचे या ठार बड़ कथा किछि नाही तो समस्त हमें विजय सार को हमें समस्त बिग क्लैप करबा काना एते सुंदर रिजल्ट से पाइचंती ओके तो जाओ मैडम जाओ सर एते सुंदर रिजल्ट पाइचंती ए कम्युनिटी को प्रत्येक दिन फॉलो करंतु प्रत्येक दिन आपण ए सकाळर क्लास को अटेंड करंतु आगु को जति के क्लास आपण अटेंड होती प्लस एक्सरसाइज भी अटेंड कराउ सदा। निहाती 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 तो 100% आपण गाइडलाइन फॉलो करंतु निश्चित भाବରେ आपण रिजल्ट पाइब ठीक अछि थैंक यू सर आज्ञा। तो सार को हम समस्त बिग क्लैप करबा सारा जते सुंदर रिजल्ट हम कम्युनिटी आसी पाइचंती तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सर ओके तो आज टॉपिक आमे आगु बढ़िबा आज टॉपिक होची हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ बहुत सारा लोकंग माइंड रे थाए सर मो हर्बल लाइफ खाई की 10 केजी 15 केजी 20 केजी फैट लॉस हेई गला मोर डायबिटीज नॉर्मल हेई गला जहां भी मोर समस्या थिला आज ताकू नॉर्मल आसिला जो गाइडलाइन माने की आज आमे कोनोसी समस्या को जदि आज आमे नॉर्मल आनी पारुचे तो आमे केमिति सेटा को मेंटेन करी के रखिबा सेटा होय आमे पई बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा लोक आगुरी तले 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व हर्बल लाइफ खाइचंती फैट लॉस करिचंती कोनसी रिजल्ट पाइचंती किंतु ठीक गाइडलाइन पाइ नांती जोति पे आज का डेट रे बहुत सारा लोक कहते किंतु हर्बल लाइफ मु खाइतिली किंतु छाडी देला परे फुणी मोटा हेइ गय हर्बल लाइफ मु खाइतिली किंतु छाडी देला परे मोर फुणी डायबिटीज बढ़ी गला तो हमको जदि लाइफ सारा जदि हमें निजको मेंटेन करके रखिबार अछि तो हमको गोटे प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करिबा दरकार हमको मासे कि वर्षे कि 5 वर्ष सुस्थ रहिबार नाही हमर जदि मनुष्य जन्म सत तो मनुष्यर शेष निश्वास पर्यंत हम निजको सुस्थ रखिबार अछि आउ जदि एठी हमें देखिबा गोटे मनुष्य जदि से तार मेंटेन जता निज स्वास्थ्य को जदि ठीक रे मेंटेन करिया पे चाहूची तो ताकू कोन करिया को पड़िबो फास्ट होउची आपनकर फिजिकल हेल्थ ऊपर सब बेले आपनको ध्यान दबा को पड़िबो तो फास्ट होउची कोन ना हमको 20% आपनको रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी ऊपर फोकस करिया को पड़िबो आ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओडिया कोन दिने दिने एक्सरसाइज करिबा एहा ना कोन केबे भी नुए जदि आमे निज स्वास्थ्य को जदि आमे सुस्थ रखिया पे आमे चाहूचंती फास्ट आपण 20% एक्सरसाइज ऊपर ध्यान दबा को पड़िबो काहे कि ना बहुत सारा लोक अछंती आमे एक्सरसाइज दिने कले पुनी 7 दिन गैप हे जाय पुनी आमे केतले 7 दिन एक्सरसाइज कले पुनी मासे गैप हे जाय बहुत सारा लोक अछंती इंटरनेशनल योगा दिन से गोटे दिन हमर एक्सरसाइज करंती बसु
ମାସ ସାରା କେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନଥିବ, ଦିନ ସାରା କେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନଥିବ, ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗା ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ଫିଜିକାଲି ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 20% ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ୱାକିଂ ରେ ଯାଆନ୍ତି, ୱାକିଂ ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ୱାକିଂ ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, କିଛି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ୱାର୍କଆଉଟ କଲେ, ଯେତିକି ଆପଣ 150-200 କ୍ୟାଲୋରି ଆପଣ ବର୍ନ କରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ଲୋକ ଫେରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, 100 କ୍ୟାଲୋରି ହଜମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହା ଯୋଉ ପିଇ ଦଉଛେ, 150-200 କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ପୁଣି ଇନଟେକ୍ କରିଦଉଛେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ମିଳେ, ସ୍ପେଶାଲ କଫି ମିଳେ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆମେ ହଜମ କରିକି ଆସୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଚାହା ଗୋଟେ କପ୍ ପିଇ ଦଉଛେ, ଯେତିକି ହଜମ କରିଥିଲେ ସେତିକି ପୁଣି ଇନଟେକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20% ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହା ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଏକ୍ସରସାଇଜ ପରେ ପିଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବେ। କାରଣ ଚାହା ଯୋଉ ଆମେ ନଉଛେ, ସେଥିରେ କ୍ୟାଫେନ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଯାଉଛି, କ୍ୟାଲୋରି ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଯାଉଛି। ତ ଚାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ନିଜର ଡାଏଟ। ଡାଏଟ ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦରକାର। ଆମ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଯାଉଥିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ୱେଟ ଲସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ମୁଁ ଡାଏଟ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। କଣ ଡାଏଟ କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଆଗରୁ 4 ପଟ ରୁଟି ଖାଉଥିଲି, ଏବେ 2 ପଟ ରୁଟି ଖାଉଛି। ଆଗରୁ ଭାତ ସାରେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଭାତ ଛାଡିକି ରୁଟି ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଉପରେ ଆମକୁ 80% ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛେ 80% ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, 20% ଆମର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, 100% ଆମର ଡେଡିକେସନ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଯିବା ଦରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହଉଥିଲା, ଏବେ କଣ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ହଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, 7 ରଙ୍ଗର ପନିପରିବା ମିଶିକି ଆମେ ଯାହାବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଏବେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯେତିକି ପୋଷଣ ମାତ୍ରା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେତିକି ପୋଷଣ ମାତ୍ରା ଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୋଇଂ ଷ୍ଟୋରିଂ କୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଯେହେତୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆମ ବଡି କି ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ମାତ୍ରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ 80% ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ସ୍ଲିପିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ଠିକ ନ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡକୁ ଯିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇବା ବେଡ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇବା, ଫେସବୁକ ଚଲେଇବା, ଚାଟିଂ କରିବା, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଲାଇଫରେ ଆଡ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ମାନେ 8ଟା ମାନେ 11ଟା ବେଳକୁ ବେଡ କୁ ଆସୁଛେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ରାତିରେ ଶୋଉଛେ ରାତି 12ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସେତିକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସକାଳର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ପୁରା ଡାଉନ। ଆଉ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଆମକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପିଉଛେ? ସକାଳୁ ଟିକେ 2 କପ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ପିଉଛେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଡାଉନ, ଦିନ ସାରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ତ ଶୋଇବା ଯଦି ଆମର ପ୍ରପର 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଠିକରେ ନ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। 20% ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, 80% ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, 8 ମାନେ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ତ 5ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ହାବିଟ କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆମକୁ ଆମର ନେଗେଟିଭ କଥା ଯଦି କିଏ କହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ରିସିଭ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ କଣ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଦେଖୁନି। ଯୋଉଠି ନେଗେଟିଭ କଥା ଅଧିକା ହଉଛେ, ଗାଁ ମାନେ ଛକରେ ନେଗେଟିଭ କଥା ଆ ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ, ସେଠି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଲାଗିକି ରହିବ। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆପଣ ଫୁଲନେସ ରଖିବେ, ନେଗେଟିଭ ମେସେଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ମେସେଜ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ହଉଛି ଫୋକସ ଅନ ଆଡିସନ ନଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ। ଯଦି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଥିବ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ଏରିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ଏରିଆକୁ ବିଲକୁଲ ଯିବା ନାହିଁ, କି ସେଠି ଯଦି ଯିବା ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ। ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ବି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଲାଇଫରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ କଣ? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବରା ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ।
ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଗରମ ଗରମ ଦୋସା ଟିକେ ଖାଇଦବା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଦବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକେସନ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ଆଗକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ସିଫ୍ଟ ୟୁର ନେଗେଟିଭ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ କଣ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆସୁଛି ସତରେ ମୋର ଫ୍ୟାଟ ଲସ୍ ହବ ତ, ସତରେ କଣ ମୋର ଓଜନ କମିବ, ସତରେ କଣ ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ନର୍ମାଲ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥାଏ। ତ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ଓଜନ ବଢେଇଛି, ଏ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଫଲୋ କଲା ପରେ ଓଜନ ବି ମଧ୍ୟ କମିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 10 କେଜି ଓଭରୱେଟ୍ ଥିବେ କି 20 କେଜି ଓଭରୱେଟ୍ ଥିବେ, ସାର୍ ଆର ମାସରେ ମୋ ମାମୁ ପୁଅ ବାହାଘର, ଆର ମାସରେ ମୋ ବାହାଘର, ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପତଳା ହେଇଯିବି, ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। ଏମିତି କେବେ ହୁଏ କି? ଯଦି ଆମେ ଏ ମାସରେ 2 କେଜି କମେଇଲେ, ଆର ମାସରେ 5 କେଜି କମେଇଲେ, ଆର ମାସରେ 10 କେଜି, କିଛି ଆମେ 2-3 ମାସ ଆମେ ଠିକ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନୁଛେ, ଠିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କହିବା ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ, ଏକା ଦିନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେନି, କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେଜଲ୍ଟ ବି ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରୁ ଆମ ନିଜର ବହୁତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଆଜି ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ର ଯଦି ପୁରା ସବୁଠୁ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଇଟାରୁ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ ମାନେ ବଡ ଛିଡା ହେଇପାରିଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆଜି ଆମର କୌଣସି ବି ଯଦି ହେଲ୍ଥ ର ସମସ୍ୟା ରହୁ, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟେପ ରୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ସୁସ୍ଥ ରଖି ପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟ, ଫାଇଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟ। ଯିଏ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଶୁଣିବା। ଯୋଉ କୋଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବୁନୁ, ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି, ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ ପୁଅ ଭଲ ପାସ୍ ରଖୁଛି, ଭଲ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକରେ ଆଣୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କଣ ବଡ ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସାନ ପୁଅକୁ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା? नो, ତାକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ତୁ ଆଜି ହେଇପାରିନି ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଯଦି ତୁ ଏଇ ମାସରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିନୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା। ଓକେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଗକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଏଠି ଆମକୁ ରୋଲ ଇଏ କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆମେ ଯିବା, ଆମକୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଡେଭଲପ ଏ ଗୁଡ ଓପିନିଅନ ଫର ୟୁର ସେଲ୍ଫ। କୋଉମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କିଛି କରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। କୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। କୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ଯାଉଛେ, ଯଦି ଆମର ଫିଟନେସ ଠିକ ନଥିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ପର୍ସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଆମର ଠିକ ରହୁଛି, ଲୋକ ଆମକୁ କହିବେ ଦେଖିଲେ ଏ ବୟସରେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ କେତେ ଫିଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି କେତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟା ହେଇକି ଯାଇଥିବା, ସୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା, ବଟମ ପିନ୍ଧି ହଉନଥିବ, ଟାଇ ପିନ୍ଧିଥିବା, ବୁଲିବାଲିକି ସାପ ଭଳିଆ ବଙ୍କା ହେଇ ପଡିଥିବ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଓପିନିଅନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, କୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଡ୍ରେସ ମଗେଇଛନ୍ତି, ଶାଢୀ ହଉ କି ଡ୍ରେସ ହଉ, କୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଗାନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି? କି ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଗାନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅନଲାଇନରେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଦରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର, ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଥିଲା ସେ ଲୋକ କେତେ ସ୍ଲିମ ଅଛି, ସେ ଲୋକ କେତେ ଫିଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ମୁଁ କେତେ ସ୍ଲିମ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଫିଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏତେ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି, ଏତେ ଚର୍ବି ବଢିଗଲାଣି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଯଦି ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖୁଛେ, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଟନେସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜିନିଷ ବଡିରେ ଅଳଙ୍କାରଠୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ଆଡ କରନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଯଦି ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣ ଟାଇମ ଫର ଚେଞ୍ଜ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମୟ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ
पड़िबो जदि आमे समय हिसाब रे जदि आमे चेंज न हेबा ताहले आमे बहुत पछकु पळेबा आगुर जेतेबेले एम्बेसडर कार चालुथिला निजुक आज चेंज कलानी आज से दुनिया रु गायब हो जाइछि आगुर नोकिया फोन धरुथिले पड़ी गले भी भांगिबनी किंतु एबे नोकिया फोन पूरा दुनिया रु गायब एबे स्मार्टफोन चलीछि तो आमको मध्य सुस्थ रहया पई हेले निजर खाद्य शैली को आमे चेंज करिया को पड़िबो जदि आमे निजर खाद्य शैली जीवन शैली जदि आमे एबेठारु चेंज न करिबा ताले बहुत सारा पछकु पळेबा जोति पे बहुत सारा समस्या हम शरीर भीतर आसी जिवो तो निजर खाद्य शैली को चेंज करिया पे प्रथमे आमे कोन करिया पड़िबो थाली रु ग्लास को आसिया को पड़िबो एबे समय जहा जदि आमे थाली रु जदि आमे ग्लास को न आसुचे सेति हमरो खाद्य को चेंज करि परिबा नाही तो जदि आमे निज स्वास्थ्य को जदि आमे मेंटेन करिया पे आमे चाहूचे गोटे थाली रु गोटे ग्लास को आमे समस्त को आसिया को पड़िबो जेमती आज देखो डायनासोर जदि आगुर थिला से कहला समस्त को खाइबी किंतु आज समस्त खाइबा चक्कर आज से निजे भी दुनिया रु गायब ता मनीष मान तो सबुठ बड़ लोभी हमको जहाँ मिलला खाइदबा बाहागर पार्टी गले मागणा मिलची पूरा नाक जाके दाबी देई पळे आउची सेमिति करिबा नाही हम शरीर पे जहाँ दरकार एसो जिनिस ऊपर सब हम ध्यान देकी चलीबा तो निजर खाद्य शैली ऊपर सब आम ध्यान दबा दरकार देखंतु सकाळ उठिले बरा पियाजी खाउचे बाहर गले फास्ट फूड आइटम खाउचे ए व्यक्ति जनक देखंतु केते सुंदर देखिले अनंत शयन रे सोईकी बाहर जिनस खाउछथि केते सुंदर लागुछि जो माने एई टाइप रो खाद्य खांती ताका शरीर एई टाइप रो बनिबो आउ जदि निजको गोटे भल खाद्य शैली आ जीवन शैली जदि आमे चेंज करछे देखंतु ए बयस रे भी केते फिट लागुछथि हस्बैंड वाइफ ए बयस रे केते फिट लागुछथि पुओ बो बाहर रहिले भी हमर टेंशन नाही ए बयस रे भी निजे काम आमे निजे करी पारिबा तो ए पिक्चर हमु केते बड़ बड़ एग्जांपल हमु मिलुची जदि आमे बाहर अनहेल्दी जिनस खाइबा तो शरीर हमर ए टाइप रो बनिबो जदि आम शरीर पे जहाँ दरकार जदि आमे खाउचे तो निज शरीर को आमे लाइफ टाइम पर्यंत सुस्थ रखि पारिबा तो सेति पे सबले खाद्य शैली ऊपर आमे सबले फोकस करिबा तापर होची एक्सरसाइज रेगुलरी को माने एक्सरसाइज रेगुलरी करूचंती समेत भाबंती वेट लॉस मते करिवार अछि तो सेति पे सर मु एक्सरसाइज करूची नो एक्सरसाइज खाली आमे वेट लॉस पे करिवार नाही एक्सरसाइज कले हमको बहुत सारा बेनिफिट मिली थाए बहुत सारा हमको बॉडी को एक्टिव मिली थाए देखो ए बयस रे से केमता आज एक्सरसाइज करूचंती आज देखो अमिताभ बच्चन आज 80 वर्ष 90 वर्ष बयस होला परे भी आज फिल्म रे से एक्टिंग करी फाइट करूचंती केमिति ताको निज बॉडी सेति आज मेंटेन करिचन तो आमे भी एक्सरसाइज रेगुलर प्रत्येक दिन ऊपर फोकस करिया को पड़िबो किंतु बहुत सारा लोक अछंती सर मु टिके वेट लॉस करियार अछि तो सेति पे जिम रे 8 घंटा एक्सरसाइज करूची 2 घंटा एक्सरसाइज करूची हमको वेट लॉस पे एक्सरसाइज करिबा नाही हमर फिजिकल हेल्थ को ठीक रखिया पे हेले 20% हमर एक्सरसाइज ऊपर फोकस करिया को पड़िबो देखंतु ए टाइप रो जदि हमें प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करूचे तो एटी एक्सरसाइज करिया पे एटी बयस किछि मैटर करेनी हमें जो एज रे थिले भी निज शरीर को हमें ठीक भाव जदि एक्सरसाइज करूचे ए भली हमें निज को फिट रखि पारिबा आ जो माने एक्सरसाइज करंतेनी ताकर ए टाइप रो बॉडी फिटनेस हुए तो समेत आपण पिक्चर भी देखि पारुथिबे तापर होची हाउ टू मैनेज स्ट्रेस तो आपण निजर मैनेज को आपण स्ट्रेस को सब बेले आपण मैनेज करिया पे चेष्टा करिवे जो जगह मते स्ट्रेस मिलुची से जगह को सब बेले अवॉइड करिवे तो हमर स्ट्रेस को मैनेज करिया पे हमें किछि टिप्स ऊपर हमें कथा हबा तो फास्ट होची निजर प्रॉब्लम आपण निजे माने निज भीतर ही रखन बहुत सारा लोक अछंती निजर समस्या को बहुत सारा लोकन आगे गपी थांती शाशु घर कथा बाप आगे गपीबा बाप घर कथा शाशु आगे गपीबा मोर कौन समस्या है पड़ोसी घर लोक आगे गपीबा आम घर भितर कौन चलती बाहर लोक आगे गपीबा ये सब माने अभ्यासटा बहुत सारा लोक भितर थाए तेणुक निजर जहाँ भी निजर आमर कौन भी जदि समस्या जदि अच्छी आम चेष्टा करवा ताकू निजे समाधान करने ओके तापर हूँ अवॉइड स्ट्रेस स्ट्रेस को सब बेले आपण अवॉइड करंतु जो जगह हमको स्ट्रेस आसुची माइंड टू टेंशन आसुची टेंशन को सब बेले दूरे रखिबे हमको सब बेले टेंशन को जदि दूरे रखुचे ताहले हमको गोटे सुस्थ शरीर मिलिबो जो जगह टेंशन मिलुची से सब जिनसरा मुंड खळिबार ही नाही एक्सरसाइज हमको रेगुलरली करिया को पड़िबो एक्सरसाइज ऊपर प्रत्येक दिन हमको ध्यान देबा को पड़िबो आ भल गोटे खाद्य शैली आपन को ध्यान देबा को पड़िबो भल खाद्य जेंत हम शरीर पे दरकार हमें मार्केट जाउचे सालाड खाउने बाहर गोटे मीठा दुकान रे रसगोल्ला खाइ दउचे मार्केट जाउचे
ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ଦି ସ୍ନାକ୍ସ ବଦଳରେ ଆମେ ବାହାର ଆଇଟମ ଖାଇ ଦଉଛେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋ ଶରୀରକୁ କଣ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହବି। ମତେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବି। ମତେ କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ମତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହବି ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମେଡିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ, ଟିକେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଜଗା କାଳିଆର ଭଜନ ଶୁଣୁଛେ, ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କିଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ କି କୌଣସି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛେ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମେସେଜ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିଟେସନ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ଦିନ ମାନସାରା କାମ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଭ୍ୟାକେସନ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସ୍ଲିପ ୱେଲ, ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାନେ ପ୍ରପର ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କି ଦରକାର ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଏନ୍ଜୟ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଏବେ ବହୁତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲି ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପାଉଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋଟା ଥିଲି ସମସ୍ୟା ପାଉଛି, ଏବେଠୁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଫଲୋ କରିବି, ଆଗକୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଏବେ ଭାବନ୍ତି କଣ କଲି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଥିଲି ଏବେ କଣ ଅଛି। ଅତୀତକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତୀତ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଆଗରୁ ମୋର ଡାଇବେଟିସ ବଢିକି ରହୁଥିଲା, ଆଗରୁ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଢିକି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଭାବିଲେ ଆମକୁ ହବନି। ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଭଲ ଗାଇଡଲାଇନ ଫଲୋ କରୁଛି, ତ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେତିକି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବି। ଆଜି ଯଦି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫଲୋ କରିପାରିବି। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ଖୁସି ନିଜର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ତ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ହାପିନେସ ଆସିବ, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁର ୱାର୍କ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ। ତ ନିଜର ଲାଇଫ କୁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ସକାଳର କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ପର୍ସନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମତେ ମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ହେଉନି। କାହିଁକି ନା ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀର ବି 24 ଘଣ୍ଟା, ଆମ ପାଇଁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଏତେ ବିଜି ପର୍ସନ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଟାଇମ ହଉ ନାହିଁ। ତ ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ, ଯଦି ଆମର ଲାଇଫ କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଆପଣ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା, ନିଜ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା 2 2 4 6 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ନିଜ କାମ ଉପରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ମାନେ 14 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ନିଜର କିଛି ଯିବା ଆସିବା ଏପଟ ସେପଟ କୌଣସି ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, 16 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରୁ ଆପଣ 7 ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯୋଉ ବଳିଲା ସକାଳର ଗାଇଡଲାଇନ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ନିଜର କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ରୁଟିନ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଜର ଲାଇଫକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖି ପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ରେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାନେ କଣ ଲେଟ୍ ନାଇଟ ରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଠିକ ରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖନ୍ତି, କ୍ରାଇମ ଫାଇଲ ଦେଖିକି ରାତି 12ଟାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ବେଡ କୁ ଆମେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଯାଉଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟିଂ କରୁଛେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଫେସବୁକ ଚଲାଉଛେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ବିଜି ରହିଯାଉଛେ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ଲେଟ୍ ନାଇଟ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଠିକରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେନି, ଠିକରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ରୁହେ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ 8ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିବ, ଆମେ ଜଏନ ହେଲା ବେଳକୁ 8:30, ସାର୍ ବହୁତ କାମ ରହିଯାଉଛି ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ 8:30 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ
जदि आमर शोइबा जदि आमर ठीक न रहे तो एसबू जिनस आम शरीर उपर बहुत प्रकार माने इफेक्ट पड़ी थाए आम ब्रेन उपर बहुत सारा प्रभाव पड़ो माइग्रेन पेन हम आपणकर कौन सी आप माइंड सब स्ट्रेस लगी स्किन उपर आप बहुत सारा प्रभाव पड़ो आखि तल कला पड़ जा आपणकर एपिटाइट कंट्रोल हबनी खाଇବା खाଇବା अभ्यास आपणकर बढ़िबो आपणकर इम्यून सिस्टम आपणकर खराब हबो आपणकर आई साइट उपर भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखा दब जो मानकर सोइबा ठीक हुए नाही ए सब प्रकार समस्या आमे सामना करिथाउ तापर होची हैविंग फन सब बेले आपण माने स्माइल मुहर रखंतु सकाळ जतले कम्युनिटी में आसुजे सब बेले प्रत्येक दिन हम सार कहते सब बेले मुहर स्माइल रहया दरकार आम भितर सेते एक्साइटमेंट रहइबा दरकार आ एबे मनुष्य एते स्ट्रेस आड़ को चली जाउची ताका मुहर हस कोन खुशी कोन भूली जाउछन निज माइंड को माने फ्रेश रखिया पई निज को सेते एक्टिव करिया पई एबे बहुत सारा लोक लाफिंग क्लब जाउछंती किंतु प्रत्येक दिन आमे एठी माने सब बेले क्लाप करूचे सब बेले स्माइल करूचे एठी हसिला को हमको कष्ट लागुची किंतु आमे बाहर दुनिया रे बहुत सारा बिजी रहउचे तो सब बेले निज को आपण ध्यान रखिबे सब बेले माइंड रे खुशी आनिबे ओके तो आज जति के आमे सुनिले एसब दिन आज जदि आम लाइफ रे जदि आमे ऐड करूचे निज को गोटे भल हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आमे फॉलो करि परिबा आ एसब दिन हमको कोड मिलुची आज गोटे प्लेटफॉर्म ए गोटे कम्युनिटी आज प्रत्येक दिन सकाळ जदि एसब दिन को रूटीन को जदि आमे फॉलो करूचे ताले आमे निज लाइफ को पूरा पूरा शेष समय पर्यंत आमे निज को हेल्दी रखि परिबा तो सेथि पई आम पाखरे सबटु बेस्ट सिस्टम अछि बेस्ट वर्ल्ड रो नंबर 1 सोया प्रोटीन रो खाद्य अछि तो आम खाद्य पे समस्त हमें बिग क्लैप करबा कारण आम पाखरे जो आज खाद्य मिलुछि वर्ल्ड रो नंबर 1 न्यूट्रिशन सोया प्रोटीन रो तयारी जोटी आमे निजर हार्ट को हेल्दी रखि परिबा निजर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखि परिबा निज बोन को आपण नॉर्मल रखि परिबे आ जत्ते भी हमर कोनोसी भी गाइडलाइन आमे फॉलो करूचे आज पूरा लंबा पर्यंत आमे सुस्थ रखि परिबे तो हमको निज को बर्तन आज चेंज करिया पड़िबो जदि हमको सुस्थ रखिया पई हेले आपण थाली रो ग्लास को आसिया को पड़िबो आ ये जते सब माने थाली रे देखुचंती ये हम पई अनहेल्दी हम पई हेल्दी कोन हम निजर खाद्य शैली सकाळू हमर डिनर टोटली आपण को चेंज करियार अछि आ हम न्यूट्रिशन आज वर्ल्ड रो नंबर 1 न्यूट्रिशन हम पाखरे अछि तो सेति पई समस्त हमें बिग क्लैप करिया दरकार आ ए चारटा समस्त आपण स्क्रीनशॉट नै परिबे जो माने वेट लॉस प्रोग्राम रहउचंती ताकू आपण कोन गाइडलाइन फॉलो करिया को पड़िबो मते वेट मेंटेन करियार अछि ता पे कोन गाइडलाइन फॉलो करिया को पड़िबो जो माने वजन बढ़िया पे चाहउचंती ता पे कोन गाइडलाइन फॉलो करिया को पड़िबो तो जो माने वेट लॉस करिया पे चाहउचंती सकाळे आपणकर शेक आ राति रे डिनर आपणकर शेक टू टाइम आपणकर शेक सहित आपणकर लंच रे आपणकर बैलेंस मील जिबा दरकार ता सहित सप्लीमेंट मध्ये आपण नै परिबे आ जो माने वेट को आपण मेंटेन करिया पे चाहउचंती आपणकर सकाळर ब्रेकफास्ट आपणकर शेक रहया दरकार खरा बेलर लंच आपणकर मील रहया दरकार नॉर्मल मील राति रे भी आपणकर बैलेंस मील रहिबा दरकार आउ जो माने वेट बढ़िया पे चाहउचंती आपण तीन टाइम शेक सहित तीन टाइम आपणकर घर मील आपणकर खाइबा दरकार ता सहित आपणकर जहा सप्लीमेंट दरकार आपण नै पारि तो ए तीनटा सिस्टम जदि हमें फॉलो करूचे तो लाइफ टाइम हमें निज को सुस्थ एठी रखी पारिबा तो सेथि पई 80% न्यूट्रिशन 20% फिटनेस 100% हमर डेडिकेशन तो हमर ई कम्युनिटी पे समस्त हमें बिग क्लैप करबा आ जदि एठी हमें निज को लाइफ टाइम सुस्थ रखिया पे चाहउचंती निज शरीर को मंदिर भलिया ट्रीट करिया को पड़िबो काहे कि मंदिर गले जेति भल भोग भल धूप थाली धरि के हमें मंदिर जाउचे तो सेही भली आम शरीर भितर जो भगवान अछंती भल खाद्य भी दरकार आउ जेमति गोटे गाड़ी चलाउचे ता पे गोटे भल पेट्रोल डीजल दरकार आ मनुष्य शरीर को लंबा पर्यंत हम जदि चलाय पे चाहउचंती गोटे भल खाद्य दरकार आ सबटु गुड न्यूज हम पाखरे वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन हम पाखरे अछि तो हम कम्युनिटी पे समस्त हमें बिग क्लैप करबा तो आज रा सेशन एतिक रे कंप्लीट थैंक यू सो मच ओके तो एबे हमें म्यूजिक रे एंड करबा
पे ही मरती है। तेरे पास मैं आऊं, तुझे प्यार सिखाऊं, तुझ पे जान लुटाऊं जाने जाना। मेरा दिल धड़काया, मुझे इश्क सिखाया, मुझे अपना बनाया तू दीवाना। वादा किया है कसम हमने ली है, ना हम होंगे मिलके जुदा तेरी आंखों। Okay, thank you so much. Ajira class, I think this session ending. Thank you so much all of you. Thank you.